اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإن لك لعلى خلق عظيم فستبصر فيبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمنت بالله صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر سبحان اللہ قم فأنذر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ ਇਹ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਲਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ये जो बच्चे बातें कर रहे थे ये भी उतनी ही बुलंद आवाज़ से कहें सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह का मतलब है अल्लाह तो पाक है, ठीक है। तो जिस रब ने हमें पैदा किया, अल्लाह फरमाता है बंदे
میں نے تجھے ٹھیکرے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا، تو خون کا ایک لوتھڑا، ایک بوند اللہ تعالیٰ نے گوشت بنایا، پھر ہڈیاں بنائیں، ان پر وہ گوشت چڑھایا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے دل دیا، دماغ دیا، آنکھیں دی، جگر دیا، سب کچھ دیا۔ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو ہمیں نور دے سکے آنکھوں میں۔ پتھر کی آنکھ تو ڈاکٹر بنا ہی لیتے ہیں، لیکن اس آنکھ میں نور کوئی ڈال سکتا ہے؟ نہیں، یہ اللہ کی شان ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتا ہے انسان تیری پیدائش ایسے ہے کہ جیسے سوئی کے نکے میں سے اونٹ گزارنا۔ کوئی گزار سکتا ہے اللہ کے بغیر؟ نہیں نا۔ تو وہی ذات پاک ہے، کوئی نبی ہو، ولی ہو، پیغمبر ہو، کوئی بھی بزرگ ہو، وہ محتاج ہیں اللہ کے۔ ابھی میں راستے میں سے آ رہی تھی تو میں نے دیکھا ایک گھر کے اوپر لکھا ہے یا نصیر حق نصیر، یا نصیر حق نصیر۔ اب میں سارے راستے یہی سوچتی آئی یہ نصیر ہے کون ہے؟ یا تو اس کا پیر ہے۔ دیکھیں انسان کتنا ہی ولی بن جائے، نبی بن جائے، چاہے نبیوں سے اوپر کسی کی شان نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اللہ یا حیو یا قیوم ہے، اللہ قائم رہنے والا ہے، باقی سب فنا ہو جانا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انبیاء، رسول اور پیغمبروں کو پہلے کھڑا کروں گا اور ان سے حساب و کتاب ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم فلاں کے ملنگ ہیں یا فلاں کے ماننے والے ہیں۔ میں پرسوں ایک محفل میں گئی، پیچھے سے ایک عورت آ گئی آگے، تو آگے بیٹھی عورتیں جو تھی وہ لڑنے لگ پڑیں، تو میری میں آنکھیں بند کر کے پڑھ رہی تھی، میری آنکھ کھلی، میں نے کہا باجی کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہتی ہیں باجی یہ پچھوں آئی ہے، آ کے اگے بہ گئی ہے مائی۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، بزرگ ہے، سفید بالوں کی حیا اللہ بھی کھاتا ہے، تم بھی کھاؤ۔ جب بزرگ دیکھو نا تو بزرگ جہاں کہے نا اسے وہیں بیٹھنے دو، کوئی وجہ ہوتی ہے اس کی۔ اب وہ مائی مجھ سے کہنے لگی پوتا مینوں اگے بیٹھ دے، میں غوث پاک دی ملنگنی ہوں۔ تو اگر وہ یہ بات نہ کہتی تو میرے دل میں اس کے لیے بہت زیادہ احترام، پیار اور محبت تھی۔ تو میں نے اسے کہا کہ اماں جنہ سونی، بڑی سونی تے پاک ہستی ہے شیخ عبد القادر جیلانی، ٹھیک ہے، جنہ ہستیاں دا نام تو لیندی پئی ہیں نا، قیامت والے دن انہوں نے ایڈا لمحہ لتر کਢنا ہے تو سانوں مارنا۔ انہوں نے کہنا بھی میں تو نہیں سی کیا کہ تسی میرے مگروں میریاں ملنگڑیاں بڑے ہو۔ انہوں نے کی کیا ہے؟ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، ٹھیک ہے، مسلم بخاری شریف کو پڑھا کریں، جو اس میں لکھا ہے، جس طریقے سے لکھا ہے۔ ہمارے نبی کا آخری خطبہ کیا تھا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، جو مومن مسلمان بندہ قرآن کو، صحابہ کو، اہل بیت کو پکڑ کے رکھے گا وہ بندہ میرے رستے پر ہوگا، ٹھیک ہے۔ ان ہستیوں کو مانیں لیکن محبت میں اتنا حد سے نہ گزر جائیں کہ شرک کر بیٹھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے وہ تو محبت علیحدہ ہے نا، رشتہ داروں کی محبت علیحدہ چیز ہوتی ہے۔ جب بھی میلاد ہوتا ہے نا، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ محفل میلاد میں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، لیکن بہت کم لوگ، میں نہیں کہتی اللہ قرآن میں کہتا ہے، بہت کم لوگ ہو جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم لوگ بہت کم ہو جو نصیحت حاصل کرتے ہو۔ میلاد، چاہے میلاد ہو، مجلس ہو، چاہے درس چل رہا ہو، ٹھیک ہے، جب قرآن پڑھا جا رہا ہے نا تو پھر دھیان اُراں پراں نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ اعراف چ اللہ تعالیٰ فرماندے نے جدو قرآن پڑھیا جاوے تے کان لا کے سن تاکہ تیرے تے رحم کیتا جاوے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو کوئی بھی مہمان آ رہا ہے، اس کی عزیز و اقارب اٹھ کے ملنے جا رہے ہیں، محبت ہونی دل میں بڑی ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا یہ عمل اللہ کو پسند آ جائے، ٹھیک ہے، لیکن جب قرآن پڑھا جائے نا تو کائنڈلی اپنے آپ کو صرف قرآن تک ہی رکھیں۔ کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے چھوڑیں،
आपका तो एक मेहमान आता है तो आप महफिल की सारी तवज्जो उसकी तरफ कर लेते हैं। देखें मेरे अल्लाह की शान, दिन में पता नहीं कितने प्यारे उसकी बारगाह में हाजिर होते हैं, लेकिन फिर भी वो हम जैसे मैलों की तरफ ध्यान रखता है। तो फिर अल्लाह अपने प्यारों की तरफ अगर ध्यान रखे तो हम जैसों का क्या होगा, सोचें ज़रा। ठीक है, तो आपका ध्यान अल्लाह की तरफ होना चाहिए। अल्लाह फरमाता है जब कोई बंदा कुरान पढ़ता है, जब कोई बंदा नमाज की तबलीग करता है, मेरी बात करता है, मेरे महबूब की बात करता है, तो वो बंदा नहीं कर रहा, उसके अंदर से मैं बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ। जब अल्लाह से बात करनी होती है तो नमाज पढ़ते हैं, लेकिन जब हम अल्लाह ने हमसे बात करनी होती है तो क्या करते हैं, कुरान पढ़ते हैं। समझ में आई है बात कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ अल्लाह ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ अल्लाह ने ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ठीक है, समझिया करो अल्लाह गल्लां पिया करदा है। ते जे फर्ज करो मैं बाजी वाल ध्यान करके बाजी नाल गल्लां करदी होवां, बाजी उधर ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ नहीं। ਸਹੀ ਹੈ। समझ गया ना। ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੂਰਾ ਕਾਹਫ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਦ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 4 ਸਣ, 5ਵਾਂ ਮੈਂ ਸਾਂ, ਉਹ 6 ਸਣ ਤੇ 7ਵਾਂ ਮੈਂ ਸਾਂ। ਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਹੋ ਨਾ, ਤੀਜਾ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਹੋ, 5ਵਾਂ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਚਲੋ 50 ਲਾ ਲਓ, 51ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ 51 ਉਹ ਅੱਲਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਕੱਲਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਵਾਂ। ਤੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹਰ ਵਕਤ ਜਦ ਕੁਰਾਨ ਪੜਿਆ ਜਾਏ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤਵੱਜੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਨਸੀਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਦੌੜਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮਿਲ ਕੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜੋ, ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਨਬੀ ਨਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ सल्ले अला शफीना सल्ले अला। दरूद थोड़ा बुलंद पढ़ा करें क्योंकि मुझे पता है किसकी आवाज़ ऊंची निकलती है और किसकी नहीं निकलती। जड़ियाँ मावां बेचारियां बुढ़ियां ने दवाइयां खा खा के गरीबड़ियां दे साह अद्धे रह गए ने, उन्हां दी ते आवाज़ नहीं निकलती ते समझ आती है, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਜ਼ਲ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੰਗ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰਾ आवाज़ ਕੱਢੋ। अपने स्कूल में तराना तो पढ़ती हो ना, अगर बुलंद आवाज़ ना हो तो टीचर डांटती है, सोटा लेके सर पे खड़ी हो जाती है। ठीक है, तुम्हारी आवाज़ क्यों नहीं निकल रही तराने में, ऊंची आवाज़ में पढ़ा करो। तो यहाँ आप मिलाद पे बैठे हैं, आपकी आवाज़ कम से कम इतनी तो बुलंद हो कि जितनी नमाज बुलंदी से पढ़ी जाती है। नमाज भी इतनी बुलंदी से पढ़ो कि अल्फाज तुम्हारे कान तक जाएं, तुम्हें पता चले तुम पढ़ क्या रही हो। हमारा नमाज में ध्यान क्यों नहीं रहता, हम मुंह बंद करके नमाज पढ़ते हैं, तो जो पढ़ लेंगे हैं तो फिर सोचते हैं 3 रकातां पढ़ियां कि 4। वजह की है, कम से कम आवाज़ इन्नी क कड्डो नमाज च कि तुहाडे मूँह च निकलण वाला लफज ते तुहाडे कान तक जावे। मोढियां ते बैठे फरिश्तियां नूं ते आवाज़ आवे, चल मेरे तक नहीं भी आंदी, तो मोढियां ते बैठे फरिश्ते को ते आवाज़ जावे भी ये बीबी जिहड़ी है ये दरूद पई पढ़दी है, स्कूले तराना बड़ा उच्चा पढ़दी है, सहेलियां नाल गल्लां ते बड़ियां उच्चियां करदी है, ये अपनी माँ के भी उच्चा बोल लैंदी है ते प्यो के भी बोल लैंदी है। ते हजूर दी महफल च दरूद पढ़न लगे सल्ले अला नबीना सल्ले अला। ये कौन सा तरीका है, आवाज़ आ रही नाल ना पढ़ो, दिलों पढ़ो, सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद पढ़िए, सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद।
अलम नशरा, क्या हमने तुम्हारा सीना कुशादा ना कर दिया और तुम पर से वो बोझ उतार दिया जिसने तुम्हारी पीठ तोड़ी थी। और ए महबूब, हमने आपका जिक्र बुलंद किया आपके लिए। अल्लाह ने ये फरमाया कि महबूब, हमने आपका जो जिक्र बुलंद किया है ना, वो आप ही के लिए किया है। महबूब, अगर कहोगे ना पत्थर कलमा पढ़ें, पढ़वा दूंगा। महबूब, कहोगे ना चांद दो टुकड़े हो जाएं तो करवा दूंगा। महबूब, कहोगे ना शजर चल पड़े तो चलवा दूंगा। महबूब, कहोगे ना अबू लहब का बेटा चरवा दूंगा। अच्छा, नबी पाक को काबे से बड़ा प्यार था क्योंकि आप पैदा वहीं हुए थे, लेकिन मक्के के लोगों ने जब नबी पाक को सताया ना, आप पर ओजरियाँ फेंकी, आपको गलत अल्फाज से पुकारते थे, आपको मजनू कहते थे नाउज़ुबिल्लाही, आपको शायर कहते थे, आपको काहन कहते थे, और मक्के के लोग नबी पाक को ताने देते थे और आपको पत्थर मार मार के लहू लुहान कर दिया। जब इतना दुख आपने सह लिया ना, तो अल्लाह ने फरमाया महबूब यहाँ से हिजरत कर जाओ। याद रखना, जब दीन फैलाना हो तो मक्के से मदीने की तरफ जाया जाता है, लेकिन जब दीन बचाना हो तो फिर मदीने से करबला की तरफ जाया जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के वालों ने सताया, लेकिन आपके दिल से मक्के की मोहब्बत नहीं गई। आपने जब काबा छोड़ा ना, मक्का छोड़ा, तो पलट पलट के खाना काबा को देखते थे और कहते थे तू मुझे बड़ा ही प्यारा है, तू मुझे बड़ा ही प्यारा है, मुझे बड़ा प्यार है तुझसे। तो अल्लाह ताला ने सूरह बलद में फरमाया महबूब टेंशन ना ले, तू तो मेरे घर की रौनक है, मेरे घर की रौनक तो तू है, मेरे शहर की रौनक तो तू है। ये जिन्होंने तुझे सताया है ना, मैं इनको तबाह बर्बाद कर दूंगा। तो फिर नबी पाक का इस्तकबाल किन्होंने किया, मिलाद किन्होंने मनाया? पहला मदीने वालों ने। मदीने वालों ने कहा ताला अल बद्रु अलैना वजब शुक्र अलैना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया महबूब तुझे काबा पसंद है, नमाज में मस्जिद अक्सा की तरफ तू नमाज पढ़ता है, नमाज में तेरा रुख मैं काबे की तरफ कर दूंगा, यही किबला जो तुझे पसंद है यही अता कर दूंगा। फिर उसके बाद नबी पाक के मुंह बोले बेटे हजरत ज़ैद, जिनका वाक़या सूरह अहज़ाब में लिखा है कि आपके मुंह बोले बेटे थे, उनकी आपस में बनती ही नहीं थी। तो हजरत ज़ैद शिकायत करने लगे कि या रसूल अल्लाह, ज़ैनब मुझे ताने देती हैं कि मैं ग़ुलाम हूँ, क्योंकि आपको ख़रीदा था नबी पाक ने, और बीबी ज़ैनब जो थी वो हबशा के ख़ानदान की थी। याद रखना नबी पाक की वो बीवी जिनका वलीमा सबसे ज़्यादा शानदार हुआ, उनका नाम भी ज़ैनब है, और आपकी बेटी सबसे बड़ी बेटी का नाम भी ज़ैनब है, और आपकी नवासी का नाम भी ज़ैनब है। तो वो जो बीबी ज़ैनब थी वो हज़रत ज़ैद की बीवी थी। तो हुआ कुछ यूँ कि उनकी आपस में ना बन सकी और तलाक हो गई। अल्लाह ताला ने कुरान में आयत उतारी सूरह अहज़ाब में और कहा कि ऐ महबूब तुम्हारा निकाह ज़ैनब से होगा। तो आपका दिल डर गया, लेकिन आपको बीबी ज़ैनब पसंद थी, आपको वो पसंद थी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ महबूब घबराए ना, आपको वो पसंद है, वो आपके निकाह में दे दूंगा। मतलब जो नबी पाक को पसंद होता था ना, अल्लाह ताला को पता था और अल्लाह ताला कुदरत का रुख उसी तरफ मोड़ देते थे। तो ये देखें कि हम भी नबी पाक को पसंद हैं, तो अल्लाह ताला ने हमें उम्मत मोहम्मदी में से पैदा किया है। अल्लाह कितना प्यार करता है हमसे, हद से ज़्यादा। अल्लाह हमसे हद से ज़्यादा प्यार करता है। तुसी माड़ी जिन्नी कोई फोटो बना लो ना सोहनी, तो तुसी उन्हों की करना है, कंध ना टंगना है, बड़ी सोहनी है। अल्लाह ताला इन्नियां सोहणियां शक्लां बनांदा है, अखां ते अख लांदा है, नक ते नक लांदा है, ज़ुबान बनांदा है। ये हर बंदे के फिंगरप्रिंट्स अलग-अलग हैं, ठीक है। जैसे दांत एक बंदे के मुंह में है, दूसरे बंदे के मुंह में वो दांत नहीं है। मैं डेंटिस्ट भी रही हूँ ना, तो हर बंदा जो है ना उसके दांतों की शेप अलग है। आप लाख लोग भी इकट्ठे हो जाओ, किसी एक बंदे का दांत दूसरे के मुंह में नहीं लग सकता।
اللہ نے اس طرح کا انسان کو بنایا، جو انسان ایک بنایا ہے نا اللہ نے دوسرا ویسا نہیں بنایا۔ اللہ کتنا پیار کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم، جیسے میرا نام نورین ہے، آپ مجھے پکاریں، یہ بچی مجھے کہے باجی نورین، ٹھیک ہے، تو میں اس کی طرف دیکھوں گی، اگر میں یہ مجھے پکاریں گی تو میں ان کی طرف دیکھوں گی۔ اسی طرح جب بندہ کہتا ہے نا سبحانک اللہم تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتا ہے۔ تو جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں دیکھو تم کہتے تھے انسان نہ بنانا، تم نے تو مجھے دیکھا، مجھ سے بات کی، پھر میرے جلال کو مانتے ہو۔ فرشتے روز اللہ دا دیدار کرتے ہیں، اللہ دی بارگاہ 'ਚ حاضر ہوندے نے تے اللہ فرشتیاں نوں کہندا ہے تسی کہندے سی انسان نہ بنانا، تسی تے مینوں ویکھیا، پھر میرے نال گلاں کیتیاں تے پھر میرے جلال نوں مندے ہو، پر اس بندی نے اتنا ویکھیا ہے نا کدی گل کیتی ہے پھر بھی کہندی ہے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، اللہ تو مالک ہے قیامت والے دن کا۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ اپنا غیب سے ہاتھ ہماری طرف بڑھاتے ہیں، ہماری طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ جب سورہ فاتحہ پوری پڑھ لیتے ہیں، سبحان ربی العظیم پہ جاتے ہیں، رکوع پہ جاتے ہیں، تو یہ موبائل چارجر آپ لگاتی ہیں نا یوں ایداں ہی لاندیاں جے کہ ایداں لاندیاں، ایداں بولو تے صحیح، ایداں لاندیاں نا سوچ وچ چارجر، رکوع میں ہم یوں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو انسان ہے نا یہ بھی ایک مشین ہے، یہ جب آپ رکوع میں جاتے ہیں نا آپ کی پوری باڈی چارج ہوتی ہے، آپ کے پٹھے یہ والے پٹھے جو ہیں یہ گردش کرنا شروع کر دیتے ہیں جب آپ رکوع میں جاتے ہیں۔ جب آپ سجدے میں جاتی ہیں تو تمام جو خون ہے نا آپ کے جسم کا وہ سارا آپ کے چہرے کی طرف آتا ہے، آنکھوں کی شریانوں کو ملتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے چہرے کو ملتا ہے، دماغ کی نالیوں کو ملتا ہے، بلڈ پریشر کنٹرول میں ہوتا ہے، نظر تیز ہوتی ہے، دماغ تیز ہوتا ہے۔ ماما اپنے بچوں کو بادام اخروٹ کھواندیاں نے، دماغ تیز کرنا ہے تو اپنے بچوں کو سجدہ کرنا سکھاؤ، لمبا سجدہ، لمبا سجدہ، نظر تیز، دماغ تیز، پٹھے مضبوط، چہرے پہ نور، اور لمبا سجدہ کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ جب آپ سجدے میں جاتی ہیں تو جو ہستی اس وقت آپ کے پاس آ کے بیٹھتی ہے نا، اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے نا تو آپ ساری عمر سجدے سے سر نہ اٹھائیں۔ تو نماز کو پڑھیں اور قرآن کو پڑھیں، اور یاد رکھنا کہ یہ جو موبائل پہ ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں یہ شریعت میں جائز ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن جن گھروں میں قرآن بند رہتا ہے نا قیامت والے دن وہ قرآن اس گھر کی شکایت کرے گا۔ تو اپنے گھروں میں قرآن کھولیں۔ میلاد کا اصل مقصد جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل میں قرآن کی محبت، اللہ کا خوف پیدا کرنا، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب سے قرآن میں جگہ جگہ ایک ہی بات کہی ہے، اے محبوب یہ جو کتاب تجھے دی ہے نا تو اس سے کجی نہ اختیار کرنا، تیرا دل اس سے اکتائے نا، اس سے تو لوگوں کو میرا ڈر سنا۔ اور دیکھیں اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے بچائے۔ یہ زلزلوں کا آنا، یہ آندھیوں کا آنا، یہ بجلیوں کا گرنا اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا ہے۔ یہ میرے نافرمان لوگ جہاں ہوتے ہیں نا یہ وہاں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، نماز کو قائم کریں، قرآن کی تلاوت روز کیا کریں، بلا ناغہ کیا کریں، اور اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، نمازی بنائیں۔ مل کے درود پڑھ لیں، صلی اللہ